assalamu alaikum warahmatullahi mudenko iwono ya xale lemne no xisse xaqe suga taxon ke di maxago fay muder tv warahmatullahi ko ci xala ngay suba li ngeen payaro xerin ko kebe ko xaga tu mo xombe xamale mek yan fama sugo xaga tu farmat bulay gol ñaan ko kegen muder tv warahmatullahi ko ci xasula assalamu alaikum warahmatullahi muder iwono ya xale lemne no xisse worde bum kuni wona monsieur le maire kuni wono patron nyim kuni matar men way xajum murun moy ci xada nga ya masalam ko giro mo xombe alla ga nek ñande ñamo do xasuda ngay xaxani tere jom do xeer wala ni ki masala ngeen fu bebe xasuy tu nanti dimasu alla ga na ñaaw ga na tanki ci mo gëri tax kat xay ga masala ngeen debal are ñam ko nga ña faame xa amnya sampu yeke o musam o yer orin kat khaya ko ta soxati o ga masala mon deberal kat khaya xumbe be gata kat o bire yum kara na nke yim formata ndo fo yo go wori o soni kara o ga deberni o nke na nga kunu finia angana fay o gana kumpini o gani fara ay ñaaro maxa nga jida ay ñaaro maxa nga anyano maxa na fam ko xore pe anyano maxa économie ngati économie ni manaxa anyano maxa na jikof ji xoso ni ko nga ko mo xombe ani jidi ni ata donc kenya ni lenki masala nga kebe ga iduya go maxso ni kala ago toron il faut qu'on a li masala ken xamanga donc ken muliya wona masala kenya xamanga na fini yogoni fay woni faraxo xoron kiti max yille woni changer kenyam fu bebe ago nafa ngana soni kala bire yuma ntangan ka ko nyaxani karanga anna wor sere le nyaxani baane na ye xanda anani le nyaxaru karagi sere ma le nyaxaru sikki sere ma xor le nyaxaru fili me sere baane ma mais kul le nyaxaru mbaamu sere baane na nyaxande be sere baane gana nyaxande be xabila tuangili bawni ganan le ñaxare mur agara mur ndi xass kina ngara ñaxar tan naxte wujuniya an ke ñim ga ke be ganan dangi wujunu bani ku teke so Allah su taxane xabila do me na xana ku do ñaxam ko ta ngi xana katirina paba ikatirina paba man yogo ira musikinari yogo chubnari yogo de benyar nari yogo do bolu nari yogo yimu do darabu nari se mbungant bana mo xombe ken dancande ñame de man de ñan ken parce que amé gana am punu kapalle makikita an xaytel la me de berala wallahi ken fo ni nya fo frampe ken maren tiafande nyim yane mais ke maren tiafande photo parce que photo kamo anna wara le me ngana legi koyenga yakande ko ta ngana nyiri ina waxandu fili wutu na kuncembe ken do ma nyoke jogo le nyimenti ban finande aha jogo le cicindi ko tengere mo umbe ina kenga hande wutu na sembe fofo ken tubunya ira musikia wala fota nando fota nanya xana kemutu nandaga taxundi yakande mbaranga wala nandaga taxundi fiye mbaranga nanti kini ya harin kuye nyani ken kallum kuye nya ken kini ya harin kuye nya marimu kallum kuye mu bonu de kini ya harin kuye xam bonu me xoro ma xanya me xam ma wajibi parce que soronte bana o ma xanya me xam ma forcé nya parce que soronte bana anken na waxandu mu mamutu nanti kat fulane gel fofu sukina dancha yogoni telli xalxalen tella tiaku 60 ni fili wala 60 ni sikki mare mu ngana ñu mamu mo xobe anken na ken taawun khabila khore na wuri khabila khor gume ñana muru kani fili ro me ñana muru kani sikire me ñana muru kiri xaru ngo bo ñaan kiri tugunu ngo bo ñaan kallo kalli xaru ngo bo ñaan xakunna ti sire matam piegel kubeni kita xana waxande muñ xana ina mo sikiro panu no nandaga kini ke kini xale xana ciuburo ke panu no nandaga kini ke kini xale yogoni yimel amuti yagu ñanye men ke danga woso linkara ngana ti yagu ñeme xana yampi ma digame ke xam xara gi ke inde ñam ay ke inde fe parce que ganni wo ganya tu mo xombe so linkara sere ni yagu ni kalluya anyi yagu nan kalluya anan karam ko rentu anyi yagu nan kalluya anan karam anyago fo anga korna kinne legi kallu ni nyani listing chafa tandu me khadim remme tanjege khadim remme
keme khadamre men nanti kenya ma kini ya hare nanti kenya ma han kallungoro e kal ya haru wala kalliu khana ken disti sa khana tankat ma nya hare ma yo hare ma kha an tambo nya utuba an feini aba akhurini aba khakun tikentu kebe kana manke khana inde faare men khana ta manke yu musiki anana gi le nya hare nga hande mun khadinga ani rantu mutu nakine nanta manke e Allah hay medina ke fa sel ganati wo gananya wogati mare cha fande nya wogati mede mande nya wogati na me yagu nya sutri ke fati yagu sutri dede ken khaybe nya ken nasre nya khayba nan pin ko iduna parce que gananya tanjani mu nyume ko ken an mutu min ha agananya gel pan fakade gata khadam khar ke tan kin ya haruna khagatu nan ti xexe ni kubeni khar ku mutu khana kini kunga nan ta khamal lar khata ke dokiya khar bal ke mu mamutu khamu khayam tu khaganyan kebe khayam tu khaga kubeni kunu khayam tu sero beni khagaro kharu kenaka kharaga khana kini ya khana ke me tata kan mo le ñu gonge be ñaan khakunna ti il faut maño ki waxande kede il faut ina wunya kat khabila kat folaqe kat sogodi ke antan ina suutu na su partager maño mana to kunum finalement kubeni gerde ma sore kubeni gerde ma nya hake daga na lié ake ni murata khadro sire wutu ka kinu kun kamani kubeni geda gere mais kini ya xaru di ya xare nyamuru khaya ir ya xare nyamuru khaya imi yirame muru khaya kini ya xaru khana ke do khay mun nan khadi ya xaru nyamuru me xami go muru de e xami yirame muru de xami yirame muru donc ya xare ki xagrali asantina sa ke kun ti kamo khanti kentu jogone kali kiti kamo khantu al sit kamo khantu fi khore no mo khati ya xale tam ngana rege anya xam ko tam koy nya xam biti sikandi wali nya xam ngana nyang ko xumbeli ina mare mun ciuxi ina taxal mu qrina khabila qrina khana qrina khonnet ina ya xale angere sine nya wuriye angere sino fi nya wuriye angere sino tammi mu nya wuriye angere fofos kitale me angere asuli fi naro waxande no xakundam khadamre me nya kat gem xana mu chahaba uranti gem me sahaba de kon kebe sire ngene toya fumbebe gasi ki khadu dan la na khangantu bonu corona kende anna ta wanna sere nga handu muni nyamala nasiga xama wala kaldu ngoran nasiga xama ina wuti ke tan koy bane fillo sikko kenga na daga nyamos wujune moswa anken genye ke tan koy gana nya wujunu fili moswa idan ken to na daga akar fulane ke mashallah wujunu fili moswa na wadi xana man xa gagné ne ken wala sa ke man xa gagné ne ken wala xa ina wutu ibe gana gëna tampile morso tanate morso kat fulane xam dur xoto koy kat fulane gëni ke sa ko so xor wutunde kat fulane gëni ke per xorre kat fulane gëni ke sa xor taxi gëni ke jabu xore kat fulane xat tampile morso bana bagat ida to na rek famundo ge dundo robideni yar xata kolon do nya xam kolon ida to na rek telke katibe butu yirame waxande pak yirame ndang yirane anna jukum sire muru fo khalsin to fili andira le ngati ndakir parce que reme yiga irame reme ta ko ni yexika durbun reme ta ko ni yexika reme fulan de fayda ado dongan na nyanga kenya katata ko ni yexika me fulan tan fayda tan amma gana xara waxandu fakanya kinan anken ten ko ni dia na yille donc ko sarano wonul xana cigito jikunde nya wonul xana cigito éducation nya batte wonul xana cigito o mere nya batte kenya ni modam oga wunu do tampile wujuno dereke tanakte wujune dorke nyaka ngana dangi kharanga kebe kitanga tella no mumburu toste ya kote nyana ma khabila ngana paba har miloni tammi anata konti wono france ko ko mini fayi karo ma iga france sakki ga khan kharsi ga gujin ay hitella murwa yuru metroni no bisninya nyaka ngana nyamba khan wallahi billahi yogoni diru mum pusena mi ga kinye tege mi ben khalle ka nyene sagete tambo yogoni mani tella sino fili yuro tambu tuge ngami yogoni ka anta khatine nge do salata kitan yogoni di lengeni na bo manum kompe yogoni di no khayu na bo manum kompe yogoni yimeni sax khari kini ni jukuni tun karma ina bo manum kompe anke ngir mi do be dépasser na faqa parce que khals barkin to fe imro fi barkan to wa na fantia wodi fesexia ka nantumula donc kiya ngi fajiga mun kundu kedi mitini ya formata gasifin kun fonti maka ahankay fonti maka kharbane sunti maka wallahi même nga irame beronde ni lenki ngim kon ya haso ngar kali gerin to gujunu nakati ngir ko birame cikita ngai gande be gan pa bante mal fitte fangi ngai
donc ngegana kun kiti ngebi tikiti ndi mo kontu ndu kuntun kamo foti marke ina ko ina to fo farat ma afay kenya kane khatan hatte na ya kane khatan parce que anti ma sembe tu yoko mais soni kala wona da ko gana fay woti na woni me khaybe nyamunda wonti me suturi yemudde woni me khaybe nyamunda parce que anga sere be suturi yemunda kengel sino filibe nya jogone be sitinde anken tirini taako agana nyige mgo bangate la xam fangi angati na mgo agana nyige mutimme angati tini ndu na ndagi nga hande munya moye ni ma nanda ga bagani angati nan tel taako gedu nyanga ko angati nan tel sakani kille nyanga ko ahake kere me nyina mgo bogo asul worde kontenda ma wujunu filli kontenda ma wujunu sikki ha are me nyina mgo baganya kammo tankage morso khara khayira jurufe khara khayira beto fe gilgan tisini nyande gilgili kat gigil france gidi ramu beliris duku ngore e jom khara ya khanda ni ramu ngai e jom mare me am ke baka khadanga am ke boko da corona fi nyati mo ayam ko fi khor nyange sere khoro ma xame to o ma xame tapindi o ma xame dangi ne xempa manante gani mi yigandaro nyanyiri no wana me yiga anyeme kenni wana hankundunya me khar ganay nya angati sere betu anna fay kani sikki kullay pakme ina tahandi kun kani sikku fo la ko kargira nyan no kus yitini na subaka nga hande nya yite lakin kun kamani khorjo manyo be gana legi khar gana nya dira mo fil dorbuni filia wal khar gana nya complète filia wallahi rondindi mo khuntu angani rondindi mo khuntu wallahi kebe do waxane fakam daga no khafu jumba donc corona fa wala fi ko no de me xam ke ku yum xibare corona nya mulli sere nya di dancani kita anna fa danca ke be ga jurmi nya hake kota katir de matke yigini ko fi ay waxandu kaliba le nya xalu fi gëna ñi ke kama mama khadinde wallahi ara le nya xale tan jogo ne ci tike mais ara tiri me jogo ne ci parce que agar ke be su kile tana du dema afate la su do pan ni no nya ke da ke kini xale afon ke yor fo la kanya fon ke mono fo la kanya fon ke jambar fo la kanya fon ke ina su taxat finalement khasro ben ki sore maño ke madam aranta khif ku ya kun yogoni tella sere be anga qawa kunu anga tunant kat fulane siginda na qawa kunu ke ku yentella danga ya ma khasu sikki manga futa récupérer han anat xam le menya hangar anyi metu khibare ke khoto wa kundu pour na anaka tambontu ganaba kenni fini andal mananti importance ntia ser suga eta nangana khagati mare jafande nya khagati mare menya bu tuturinde nya khagana fumbe beni jurmi nyahanga na dangi renya ale tane bega ma xam donuma khar waxandu muru khana ira tudun chakara khadiro waxande ke ro comme ça xumbene fal ato qadanga fo kapeyata ado lifinde anyeme mais khakunga takhasro benito il faut khana ken ku yemutu nakine il faut khana ken ku yenkine na sak ibero fo gebeli dan na pete dan na solo katim ken jam hakki ya han ku yekino yomu katim jam hakki de maram hakki de wala khara khagna yekhi angana yekhi kabe angana bugru munafiqni beni nyino angana tay munafiqni beni nyino angana kaliya haru lohor ni beni nyino yanta ni hakon ari ya fo ngari kharkin ya harin ku yemakine kharkin tugunni ku yemakine ari ya fo ken kemel kat ken ngari ar ke kine ina saga jinnan kat tikenga khoro tebir Allah ya khanyano idi Allah ma khenke donc on a fini nyati mo aya pos fi khoro nyange leki masala nge ndak ndoki ali mutu khangana ko rakku yo goni dono mi gata fayi mi akane khatan antin ke baxde lante dan khanganya sere donc wat o ga mo ko kebe soni kala o kana fay fama woti me ya gunne yan na me ya gundiya na me war baranya na me fini qayba ke mbana mari jafane bet mene mari menga gajange nanda gin dorke na hane ci nkana la de ma fanke ay kebet mari jafande niya amari menga na ni yabu no kumbe anna giri anna tanti yabu ke ga kede be no anna giri anna yabu ci turana kenyan mari jafande donc kenyan mari muderi ko wala muderi di fonka soni kala se suga e ke la gamma met xana warde mi xarfa ay siringa unan kiti ma yille parce que na fante yige fofo lita dangay tancha anke na suko panu tikini ya harbu ye sak inde kun khage me ina ila nyinda kati tike ngana tranquille ina mbejite ina mahanche fite ina pote ina ngafamu ina sahani ina no kontani donc kunu fini amanante khoro mahaduni kenga se suga e tanni kebe giran ke kenya nda men pune ke sembu ko hanti yoko
yogo ya dire me ke jogo nen ci mo ko so xantu tu xar gana nya gana ko pleni kër gaaro waxande ke ci ke yani sembe ngi remme nana ndagi yex xadwa tan Allah na libine ke taxuti agana taxuti mande ay buga segere na ga segere walla hanina me ngebe kitana diga ko mo ko be fanan durubuni na hati meni tel legi ndemu durubuni karge meni tel legi ni durubuni filli anta aro joro irambinu dor ko horo sikki ini ranga hande no pourtant ni rondinia anna do mun jarana anta ko nan kompetan kan nan kompeke ha xale ki yo ni kamo o mani wurdo Dakar o mani wurdo France ni o mani wurdo Mauritanie ni ina yo kempedi ina kamara paga ina waxandum paga ina kompem paga mais aha ko tabani ngeri legi ni mo xommi khasbane bertine dana hayna la suganan katampa banka kasara lo mango arore donc Kenya corona fi ko gomonji mani tefen tangan kat khare parce que khari yugo ngana ta khada ngay ya ke ma nya khari kebe ge ya khare nya pungi go sembe ñew axem ben khasu filia hatta na ta geni kuyi tan me geni kuyi ke cun ta hay tere ke an keta ma toxtini ndi batterie na gri kamu nyalle men cembe nyana ka batterie France ko cembe nyana ka batterie bat kuyi fet fo brede men nan kuyi mangere bononti na ko be mangere ko bambeli ko ke nyama donc Kenya ni solinkara fini yogo ni horona ko mbogo dudang fi wona ko mbogo dudang fi serenta khiye wanda nyoko ndaham anani kesu nya serenta khu yoko anda nyoko kinyandi anani kesu nya leki fese khinde nyango kharfol mani kifati ha fese khinde ngobo irami kara fese khinde ngobo bomani kara fese khinde ngobo kharsin kara nga fota nango francis ko yogo ni gana ni khar khantan ko tambe khar dimas ko tanya irante tuma na tellement ko mani gebu iki tampini mo ko me iga pression tarni il pression ya tarni mene lemme angdi anna waxande pa ko mani xana tere gide xana ko ñaaw o kuy beni ro mo ni den pression ta mo mali ha xana ina waxande pa gira me na def maga ñeme mais ke pale xadi tinare de kenti ma ndaga bak réception fana réception dor ko xaytu baniani xawati daga sigi ma dor ko naxati ma dor ko sikki daga sigi ma kenya anna bore fana deber anna bore filandi deber anna sikandi deber kesu dunananti ayamma kedi mira mo yogo na bagati ronde le kama mi tamoni ni moto fina nyaga ngana dangi kangumu linia irina matambo kotas nyaga ngana dangi rangumu linia chubu gumu irina matambo dorku bane tampile do wujunu kay dorku bane tanjike wujuni kenta maketa isage pression ta en franchi ko nya eni khiri anu ka nyaga ndo kenta ko xole maxale anna fo xay sepe ngana sepe danari ana roti anta khar dalal ina kedro ko xore grindi na nyaaru do ina nya chokot ina ro didaga yile do dibe corona nyamuli wori me wure to keta xoro ma xame kiri wori me wure to keta xoro ma xame kiri sere yogo yele ki anna dag yogo nyaar anan ko antini ngada anna france ke yogo xiri anan ko antini ngada ana france ko yogo xiri kana ni ko yogo ta kontu mais tel tam ko nyaato parce que gama dabera khatenda gaga akama mu metro ni do bismi har ko ta duwangi atikita na ma har ko ta ko nyinde atikita na ma har ko ta khantande atikita na ma mais pourtant xafay France ko tembe nya xama France ko tampio yonkini ko toma ku be ni xa France ke ganti ma yibe ni golnyati sembe xanati ma ko xaga de fonde ber fu bebe amoye ganti ma xan mu de nak fay yaba wala xan mu dina jukku bure nya sera wala xan mu dina tambal mo nya na di tam sere su gemu fete na duya ko sere be andaga duban abadan kendo ya abunya mutu ke ni ko mo nanti ya fay sefer ge yimma kane xatan xar ko mene xan ni kiyako xar ko mene fal ni kiyako anti mama anti pama sere mi maka jikere nanti kinna mais ke kin ya xan ku yebe xagaye xan wara sans tay wala xar ke be yim dagi meni ma xaga pression ta forcer kati mu dur ko parce que amo kuku manyo ke maga bogu ke be ma xakunti tuwa manyo maga bogu nyaxa ke be yim xantu tuwa parce que nyaxa côté ñaan nyaxa ngine pay nyaxa njim pay nyaxa nyigande pay nyaxa basalle pay yigana marun chorkara mi ganda ka karoti ndo newendo basalle ngebe xobo nanda ga fronto ngebe mpese na kenchoro tikalu ngoro nyaxo di ka sant ndo fie so sing leger ni pan fakanya to ko pana na handa ina daga yul fami manante xorom ma xame tampindi xorom ma fo jogu me xamba fu bebe ugatu nan to rantanda o ma fo jogu me xamba fu bebe ugati nan ta ro torwa xorona ma xadeberi o ma xadeberi o sinna ni kuti angana fayle ka bu mun tampinto nyani ka bu mun gati gondo qur'ani xamam do man nenci
ya hawo problem ti nyemeni ya haga na nyitangani legar ni yugu caage ni wurnu bakki ma kani no ngaketa iga ta hun do qur'ani khali ige dimma ana kinye iga khammi be khammin fina khali gana dangini bisiku khor gumuku mangesa khor gumuku jamais irante dangini il faut qu'il do afna ina calcul nebe khaso ngana karampa gana tanchege ujune kita kata daga won kati ko be gana gir banka tan kata mangesa khoro nya fina nyaga ke manu caako ko kergi be guti nyaga ke basali caako ko fidi be guti nyaga ke sukara mboros be guti ke ciro minna o kana ro yo ko kan won taw jom kita ma xambanu na sangoto ma yugu na sangoto ci de ngero talata o do lengu nabo o do manjaru nabo wando no problem ni joko gi doga ma ñu kompon no sans tay khado daga khano mara o gan kati ye compenser mo ko be khado mara ke mo ko o gan kati ta ko yo ko ni mo ko be o man wala khatirindi Kenya o mo khatirindi rangebe manante anna yugo wor len kina waxandu tammi war dire me mbate me xar xafu ñaan parce que iranti rondi anna yugo xawara na compli bana war dire me mbate xako tas kana ronda tina kefe donc ki an xado serandi sore xano serandi waqinde xano serandi pasande xano serandi tigam mo surtout xano serando ta mo ko ni parce que jukuni an dono xam ku lag fi wo xam ku lag fi na re menge dike na jukundi xam ku lag fi de xagam ko ya xagana boginanti suho terwore kianta andaga bak anna fitu do duna après alle mengana daga yi ma xante fenti cukuburu yi nya ma xante fenti kinciganterende yi ma xante fenti wurunterende yi ma xante fenti futurunterende te ku jukuni su angani wori ya xare beta ti ya xare ngononte nya futuronti ni kombe sofonti ni kombe salfananti ni kombe yi ga mallaga ko tonda ina laga jenana yi ga mallaga jenana ina laga nafiq khado de ma kunu kunjukuni wana katitu khado de ma wan katita ko kompo kuy mo xombew aya ko xaka bono dinde ke do fessa ndeke be nyaxa o gana dogo kani mo na taxta manante o mani wondo xaar digame ke mi ñemede me ni wal yer fina nu fank la mané wutu fina yor do kat kani nay le kat xay xadi defal ma poste ma sonni accio kundu ñani o yele kat xay fana ke ndak fanke ñawtu ndi jila man xamini c'est ça kundu ñana moto kharsata ni masalange kendo corona faya uga kato bire ke debel mo xombe aga ko debel wona ke nya debel ba no gati uga ko beni debel so ni kara uga na fay yugo gana ti bono dinde nya yugo khatina anni nyaamu nyaamuru si uga na ke qasim wona qawas ke nya simman ba on ti ba manke serenger ke be wutu dana likata nanta ndangi ki taxandi ki ani maxkini xani kuye anki ma xaw dangindil ken wala gana ni keta kini xarim ku yengama ayum mi ana qawwa di plaisir ana auto ana hay xanam nanti kena qaw de ben kebe ga xama wali gel kebe dit xakuna fay xana yo kondi leñu ko bané gantaka leñu ko filintika kekinde soro gel fokita ya xale tan gana ñiri ni sere tan yaqe gana ñira do fo gana hari xana ki xaxalu to xana sotan ni to ngondi mais xana sere liste chafa sere be ga tangna ma tan ci ge xadam remme na ki kay kat ma nya harima tikinda nga ana kun kin ya haru ku yem préparer wala kin tu nin ku yem ko ana ma hanga qawi kun xari titin gana nya ma xale itin ko ana ma hanga qawi kun ana kun ku est ce que gana nya kan ta ma hakun mun na man khadibe ina la gana ma hanga abada misonne nya abada cefenya asuitu nan to cha khadibe remme andi gana ga jan to ko ga foy ko préparer nan kani andi gana ga andi gana tintitan no kube anga yagun tay no kube anga mun nanti non jutir nandanga iten wur kat do no nyaiga no nyamur nanda iga wan ba men kira ngi kana ki ko yaxare sudan yexika ke ko xaw ñana nanga yago nanta li yex ya mo kin yaxari bu yekini sere ya ali yex ya ni ñi yaxari bonon de debere annati danga ku ma xanga ci ke ma kebe ki ma ndike nya debere mais denki pour man o gatina yago ko pet fini be no ga xaw yago ti fini mu do no ga xaw yago ti fini mi do no ga xaw xakle to ko do mu do no serinti to mu ñana ngana ñi legi na dorke kinan kan na salita pekinan kan na kitwa ko le kinan kan kutu fo ke tumbi modinya ade bran kan do nga gamma kan du ko xande pet fo bre allah ñana an kan du dangay allah ñana kan du ko allah ñana kan ya xale na kan do sere be ga sa fa be asembe kana ñama ade brada xuruna ma dépasser fini quoi xass limine be ga na dama ne ran fa kin ya xale ñan xaru to xana kine sere be ga ko nanu ka kin tu ne ñan xaru to xana kine fu bu su ketan dagiri ketan genke gam se kunta andi duga ta hay wacc le ñaare be ga to ko ken kama mama ken xara yi ni jogo ne titi xumene fa di ko kana gi do ke xabata ara yexi do tan jani ko be ni
mais dancani ngana rin dancani nyamana kuyenya sir su gana dina ku ke kat fulane ke ni harinya tan me sere tan me xanam remme tance ke xanam remme xana ke mbogu ma ñu ko ne tikki ni xani kuyenya donc fini ku il faut na ku nyamuri woni bogo dudanga ya fini yo parce que kuma agana dalo dalla ali nyasoro ma xam toranya parce que nduko ñaxani ku beli garin sas xata xana fay ma xage tinkel kebo parce que il bagani na bagani finalement ma ñu harake may manti wacc ke tampi akan tampi goro sere di kalu na kandu kibare kandu pi ke be ga do ngi be kenka kinte ya donc ke ñani fini ko ni deberti mo ma aya ko fi xor ñangi se subaye ke be ga sere ma agere xaran get ke yani ma xarta xan ki ni haruna xarta xandi agere baga ke ni kenya gama baga ke xan kenya na ma parce que xala gi xar ya muri xa xamira me muri magandi nya dimasu ger fo ke mel ke da ger fo de ke da ala ni xagala du wacc sino fili falle après wala sin bane falle wala khasu tumi mu falle après de ñaare tana faale ma gar ay wuti donc ga ma xani ge kum kuy wacc gal se fo suru beni su ge ñi wacc ge kuy kini xani kuy gam se ñi kum mutina taawul ke demene dan aka legi di mo xonna ni mo xale gi wori li ke ngobo ni me xama wori me tampindi suru beni gi ma xama ku beni ganti ma xel ku xatam bi do dubate donc xoro su gana taaw ya xaru ñaan ya xaru ko na su de berno ya xaru ko na su de ber wo mali ku xaya na su de ber xana su de xadu ku beni xale ñaxaru ko yana su de donc o beni gata ko ke mudel xore o su gana ke fi men nan taw na la da bale sigindi na fi ba de xoron taw de o beni ke yaxaru yana mudel bale o ya ñex ni meda xorona la da bale utu ona wari yere wacha ibere yak ren le ñaxale ngana ñex ni ona kaldu ni mbanu ibere me ngana ñex ni xorona kaldu ni mbanu ke bet fo brio voilà o so an mudel banu xana no mali waya ñeexi me wacca xale taxuma wona ko fumbe be ga ke xibaare o sunan afi ñama mit sere na de ber fo sede mi wusu gana tax na digame ko mu der baane ke ko en tant que mu der baane ke ala wusu na tax na digame ko ke xibaare be gi dule ke xaw ñaan xuruna ke bo do me na ke be gana ri kat sere na tax taxani ke ni haruna har taxan me gana ko ci xal ma xaga ni la safal ka ci xale na ci soro sikito soro na xati to soro kargi to ma ñaare ka ke mutu min xan wala ma ñaare ke ma ke mutu min xan atel dire men nga xam du ñaawu ni ba fu bebe ger war do dem men batte atel ke ñaawu ni ba ka baga ni ti ñan ki ni xari ku yedo fotan donc ki ani mani won mu xanan ta wa xana masala ku fati fini de xaku ñebe ni tu xapay nan tay xatam pindin ay xatam pindini ay xatoro no xaymen ni kentu donc ke ñaan tan ni war xa ko ni war xa xanta wo ci xa sudan ngay ya su pali ñen paru xéri ko gebe ngebe ndo xana xam tan ni ngi ala nga xam ben xala ngay yere lenki mais tata na boro masala tay tan ger kat xaya fu mebe kat tan kat obrim kala min da ngi kat xay xadi mo na masala xamama bu der tv ala xassa xamare be ñaan formata formata bullahi na ci fama suko ndi cameraman ke ato ñaan mata bu lo kundu ñaan tan xassa tan ni woti xada ngay woy takana ngir jiga mu ben ko peut-être ana yu ni mama xana yam pani ma parce que nene tante hadene ngana wut ngiri do be da ngay katti xana yam pani ma mais jiga mu ku yela kana ni xagana fo buru ku terinka xar fo buru ku warde mais fo suru xay kiten jiga mu xana ku xassa gar wona gon ñante an fu bebe ko nafal kene le mena lamane kitu ni palle xasudanga ndi wori atan fiani manante ya et puis anto jidi mo si anu nakasini bana donc kenya ni bobu adi amni ndam quoi amni ndam fo xaram fra pro aussi ona ta ona ko menanga kini ya ku ye fo sefe adi be maka ana kina kama nga aya maka wala ganti be maka nga horo maka kama araga kama maka be jindi yimme xetundi yimme diga yimme gaja yimme dimasu adi be na sintime ina utu ina ke diga be kunana importance de donc kenya tan ko yambe morna suma hanga ni patron ko ni matar ben o ci xasu da ngay yasu ba ni ngem paro xerim ko be o yambe morna suma xale digam ko se gëna nya fo ko non to ngay fo buru fo suru xayya xana ko muto na gon nya xamanga kenya na ni gena fana xakun nafa ibe xagala simu sina tanta ma hanga kenya ci gira fen ke xama kama ka puta anti ma hanga kenya ni donc kenya ni wala xasu kuñ o ci xala assalamu alaykum ki ndo xeri Allah gana safana ciande ko inshallah